यस तो যাওয়ার আগে আমাদের একটা ছোট্ট সুভিনিয়ার थैंक यू सो मच बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आपके दूर में आके इतना एडजस्ट करना बहुत मुश्किल होता है फिर भी थैंक यू सो मच जब खाना अच्छा हो ना तो एडजस्ट हो ही जाता है एडजस्ट क्या है इतना थैंक यू आपको इतने भीड़ भाड़ से दूर आप ये भी एक्सपीरियंस करना चाहिए भाई ये सब भीड़ से दूर पोल्यूशन से दूर एक नेचर में वाव उड़न जगह और क्या चाहिए उड़न जगह उड़न 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 चलो मेरा थोड़ा साउथ ऐसे थैंक यू सो मच थोड़ा गर्मी लगा था उसके लिए अगले साल आएंगे ना जब फैन का पंखा लगा के रखोगे नहीं नहीं उतना भी गर्मी नहीं लगा था बट अब थक के आए थे ना अभी वेदर इतना एक्सट्रीम हो रहा है ना कब अभी चेंज होता रहेगा दूर से आए ना एकदम एकदम थैंक यू दीदी थैंक यू कुछ भी नहीं है अच्छा मेरे बेटे जब ना ब्लेजर स्वेटर पहन के जाता है स्कूल में तो लोग क्या बोलते हैं वहाँ पे स्कूल में यार उनको गर्मी नहीं लगता मेरे बेटे मैं दिल्ली में रह के आया ना आपको गर्मी क्या पता है ऐसे बोल देते हैं तो हमारे यहाँ पे तो गर्मी तो कुछ नहीं है তো আমরা এখন এখান থেকে বেরোচ্ছি বেরিয়ে আমরা যাব হচ্ছে দাওয়াই পানিতে অ্যান্ড এত এত ভালোবাসা এত মানুষের এফোর্ট দিয়ে রান্না করে খাওয়া যেগুলো আমরা প্রচণ্ড তৃপ্তি করে খেয়েছি দ্যাট ওয়াজ অ্যামেজিং খুব মিস করবো জায়গাটাকে সৌরিনি সো দেখা হচ্ছে দাওয়াই পানিতে গিয়ে টাটা সো আমরা এখন এই চা বাগানটায় যাচ্ছি আমরা মানে আমি এখন যাচ্ছি বাদ বাকি লোক চলে গেছে ঘুরে ওয়াও দিস ইজ অ্যামেজিং তো আমি এখানে পুরো নেচারের সাথে নিজেকে নিয়ে আমার একটুখানি ট্রাই করছিলাম নিজের ফটো বা ভিডিও যাতে একটুখানি ভালো আসে অ্যান্ড এমতো অবস্থায় ওরা দুজনে চলে এসছে আমার সাথে অ্যাড অন হয়ে ভাবছিলাম একটা সুন্দর সিনেম্যাটিক শট বাট আমরা বুঝতে পারছি না আমরা কি করবো এক্স্যাক্টলি সবাই কনফিউজ ছিলাম डालिए अचार আছে चाय पियेंगे आइए हेलो चाय दीजिए लेमन टी चाय दही का है बेटा কত सही है तो नहीं उसका नाक साइड बिल्कुल नहीं है এটা শুনো এটা ভালো মনে হচ্ছে এটা লেমন গ্রাসও রয়েছে মনে হয় ये कौन सा फ्लेवर है लेमन ग्रास इसका टेस्ट भी कर सकते हैं আর পাহাড়ে এলে আমার একটু গান পায় আপনাদের ইচ্ছে না থাকলেও শুনতে হবে कभी यादों में आऊं कभी ख्वाबों में आऊं कभी यादों में आऊं कभी ख्वाबों में आऊं तेरी पलकों के साए मैं आकर झिलमिलाऊं मैं वो खुशबू नहीं जो हवा में खो जाऊं हवा भी चल रही है मगर तू ही नहीं है फिजा रंगी वहाँ है कहानी कह रही है मुझे जितना भुलाओ मैं उतनी याद आऊं कभी यादों में आऊं कभी ख्वाबों में आऊं जो तुम न मिलती होता है क्या ढूंढ लाने को जो तुम न मिलती खोता है क्या ढूंढ लाने को मेरी अमानत है तो मेरी मोहब्बत है तो तुम्हें कैसे मैं भुलाऊं हवा भी चल रही है मगर तू ही नहीं है তো আমরা সৌরিনি থেকে যাচ্ছি হচ্ছে দাওয়াই পানিতে আর দাওয়াই পানি যাওয়ার সময় বিভিন্ন বিভিন্ন স্পট ওরা দেখাতে দেখাতে গেছে যেমন হচ্ছে পশুপতি তো যাই হোক নেপাল বর্ডার দেন এখন হচ্ছে সীমানায় আছি তারপরে হচ্ছে লেপচা জগৎ সব কিছু ওরা দেখাতে দেখাতে নিয়ে যাবে আমাদের নেপাল বর্ডার দেখা হয়ে গেছে বলে আমরা নেপাল বর্ডারে যাইনি বাট তোমরা চাইলে ওদের সাথে যেতেই পারো এখানে প্রচুর শপিং করার জিনিস রয়েছে চুটুর পুটুর
শাল, সোয়েটার, ওয়াও। এখানে আমি আর মা দাদাই সব এসেছিলাম আমরা, তখন বোধহয় এই দোকানগুলো ছিল না। তো ভালোই লাগছে নিশ্চয় তোমাদের। আর আমার গানটা মেবি তোমাদের পছন্দ হয়নি বা হয়েছে, প্লিজ একটু কমেন্টে জানাও। এমনি আর কি, মানে ভালো লাগবে তাহলে। চুংড়ি এখানে দাঁড়িয়ে পড়েছে। এসছে আর দুজন দেখতে।